Large XL dress, smack 150, code smack. Large XL code smack, large XL smack. KDSTV, 150 KD. KD 150. Next tayo, padded dress. XL dress, 150 padded. Ang ganda ng color niya, tube padded. 150 padded XL, 150 padded XL. Marites New Minor, makaka-DP kay 300 Marites. Comment yes if makaka-DP. Yes, ongoing live po ito. Padded XL, 150 padded XL dress, 150 padded. XL dress, 150 padded XL dress. No COD, payment DP first, no COD. Mary, 450 sa likod. Mary. Padua, 150. Padua. Sis Marites, PM ka po sa page. Pa-PM now, Marites. 150 Marites. Hindi. Pastrana. Pastrana, 150. Sa likod na itim, 450 sa likod. Med large romper, green, 150. Med to large romper, green, 150 green. Mary Therese Limpangog. Yours sa po likod. Makaka-DP ka, Mary Therese. Ang ganda na ito. May nahalong square pants. Urban Outfitters large. Ang ganda na ito, oh. Pwede niyo partner ng mga tops, ganyan. Pa-square pants, 5'2". Urban 150 large size. Urban 150 large na square pants. Urban 150 large size. Urban 150 large. Super ganda ng dress. Naka-birthday mga flower. Tapos yung color niya, parang nakakabata yung kulay. Med to large dress, Burda 150. Maganda yung tela niya, quality. Burda 150, med to large dress. Burda 150 Burda. Jenny, Lopez. 150. Jenny 150. Arnavas Nanet. New minor po, mga ka-DP 300 sis Nanet. Comment yes if mga ka-DP. Code na lang Burda. Code na lang Burda. Med to large. See? Monet Loya. Ang ganda. Med to large romper, 150 V-neck. Med to large romper, 150 V-neck. Med to large romper, 150 V-neck. Stretch ito, adjustable yung strap. Ang sexy nito. 150 V-neck, med to large romper V-neck, nakaka-sexy.
150 V-neck, med to large na romper, V-neck 150, lakas mga sexy. Sa mga med to large na romper. Ay, ang ganda ng dress. Candice yung brand sa SM Department Store. Parang tig 2,000 pa to. Sa SM Department Store meron na to. Candice ang brand. Sobrang ganda nito, guys. Large XL dress. Swerte, 150 swerte. Grabe, ang mga sis, ang ganda ng brand na to. Candice yung brand. If nadadaan sa department store, tig 2,000 pa to. 150 swerte, large XL dress. Sobrang sosyal. Sobrang sosyal. 150 swerte. Lac Alphon. Lac Alphon. Large XL dress swerte 150, tig 2K pa sa SM Department Store. Candice ang brand. Swerte, large XL swerte dress. Sobrang ganda. Code swerte, large XL dress swerte. Ni? Next pa, bodycon dress. Ganda ng kulay, nakakaputi. Si Padua sa akin Lac swerte. Lac Padua, Lac Padua. Lac Padua sa screen ko. Extra small to small dress, Choco, 150, Choco. Extra small to small na dress, pwede pang party, Choco, 150, Choco. Pa-self-tie na romper, nakakaputi yung kulay, cotton. XL na romper, self-tie, 150. XL na romper, self-tie, 150 self-tie. Code self-tie, XL na romper, 150 self-tie, 150 self-tie. XL na romper, self-tie, 150 lang.